Chers collègues, excellenties, het doet ons genoegen u vandaag welkom te heten in het Belgische Federaal Parlement en zo een oude gewoonte te doen herleven die enigszins verloren was gegaan in de voorbije jaren, namelijk de presentatie door de toekomstige voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, van zijn programma en van zijn prioriteiten. À la sortie de la pandémie, la présidence française s'est vue confrontée à l'émergence de plusieurs autres crises, à savoir la guerre en Ukraine, la crise énergétique et les défis économiques et financiers qui s'en suivent. C'est dans ce contexte difficile que la République tchèque prendra le 1er juillet 2021, c'est-à-dire vendredi, le flambeau, enfin vendredi de la semaine prochaine, le flambeau, et continuera à gérer ces crises et essayer d'y trouver une issue. Après un rapide coup d'œil sur le document que vous nous avez transmis, Excellence, nous comprenons que la gestion de la crise ukrainienne et la sécurité énergétique restent prioritaires. Il en va de même pour la défense européenne et également la cybersécurité ainsi que pour la résilience stratégique de l'économie européenne. Enfin, il semble que la présidence tchèque se penchera également sur les valeurs fondamentales européennes comme l'état de droit et la démocratie. Geachte collega's, excellentie, we hebben tot 15 uur voor dit eerste deel van onze vergadering. Ik stel daarom dat de ambassadeur eerst de prioriteit van de Tsjechische voorzitterschap toelicht, waarna wij van gedachten kunnen wisselen. Voilà, Excellence, si vous me le permettez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Pavel Kutsky, je suis l'ambassadeur tchèque ici dans votre royaume. Je suis très heureux parce que, en effet, c'est mon première rencontre avec les députés du Parlement fédéral pour présenter notre priorité. J'ai commencé avec notre ex-président Václav Havel parce que dans son discours à la Aix-la-Chapelle, il a dit que l'Europe doit être observée comme une mission. Et il a dit qu'il n'est pas demandé à l'Europe d'essayer de retrouver son rôle de chef d'orchestre universel et d'imposer ses valeurs culturelles au reste du monde. Il pensait plutôt qu'il devrait servir d'inspiration et d'exemple. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette motto au centre de notre présidence, parce que selon nous, ce sont notre défi qui était déjà introduit par Monsieur le Président. Maintenant, j'ai 5 points sur mon agenda. Le deuxième point, ce sont les priorités de notre présidence. Le troisième point, c'est qu'est-ce qui se cache derrière de ces priorités. La quatrième, peut-être, ce sont votre réaction, votre commentaire pour notre méthode qui était choisie par notre président. Et si sera intéressant aussi pour vous, on peut discuter tout petit peu relation bilatérale entre la Tchéquie et la Belgique. Mais aujourd'hui, je suis ici comme ambassadeur bilatéral et c'est pour ça que je parlais pas uniquement pour la priorité de notre présidence, mais en connexion avec peut-être notre point de vue sur la priorité.
Comme vous savez, nous avons planifié d'autres priorités tout à fait. Notre première priorité était Balkan. Maintenant, c'est l'Ukraine. L'Ukraine changeait la donne complètement. C'est au centre de crise énergétique, au centre de crise migratoire et tout ça. Pour nous, c'est très important parce que l'Ukraine est à côté de nous. Si nous serons toujours Tchécoslovaquie, notre frontière sera avec l'Ukraine. Je voudrais aussi exprimer mon avis, l'avis de notre ministère de l'Intérieur, que la République tchèque est parmi les premiers pays qui ont accordé protection temporaire. Si c'est compté sur le 100 000 inhabitants. La deuxième, c'est Pologne, suivie par Lettonie, Lituanie, Bulgarie, et c'est tout ça. Ça veut dire que ce sont les visas qui sont dans la catégorie protection temporaire. Chez nous, pour votre information, c'est après 400 000 personnes qui a cette visa temporaire. On va organiser Gimnich à la fin du mois août à Prague. Nous inviterons le premier ministre ukrainien, moldavien et géorgienne aussi. Ce qui est assez important, c'est aussi le plan de reconstruction de l'Ukraine. Il nous semble que la conférence de donateurs potentiels et un plan Marshall pour l'Ukraine sera tout à fait nécessaire. La deuxième priorité, c'est tout ce qui est lié avec l'énergie. Notre transformation vers le gaz naturel, de gaz naturel vers hydrogène sera vraiment très important. Et on sait que Belgique va jouer un rôle très important dans l'approvisionnement des continents européens avec le molécule d'hydrogène vert. Mais malheureusement, nous sommes maintenant dans la situation, spécialement les pays dans l'Europe centrale. Il n'y a pas de littoral, il n'y a pas d'accès pour le gaz ou pour le hydrogène. Et les pays dans cette région seront dans une situation assez compliquée pendant 2-3 périodes. Et nous pensons que, par exemple, que la taxonomie qui est proposée par la Commission européenne, c'est vraiment c'est un document assez important pour nous tous. Vous pouvez voir balance les intérêts parmi les différents pays européens et aussi parmi les familles politiques européennes différentes. Excusez-moi. C'est assez important que
Que la taxonomie sera approuvée par le Parlement européen. Dans le cadre de taxonomie, pour certains pays en Europe, c'est assez important que le gaz naturel et aussi l'énergie nucléaire sera approuvée pendant la période de transition énergétique. En ce qui concerne des troisième priorité, c'est capacité de défense européenne et sécurité des cyberespaces. Ce sont vraiment questions primordiales pour la future de l'Union européenne parce qu'ils sont liés avec la guerre en Ukraine. Dans ce cadre, il nous semble que Cyber Hybrid Toolbox est très important comme les IT pour notre combattre contre la désinformation et pour protéger notre espace digital. Dans le domaine de défense, il aura ressources financières qui doivent être concentrées dans certains domaines pour améliorer compétences de l'Union européenne dans certaines capacités de leur défense. En ce qui concerne la résilience économique, c'est notre quatrième priorité. Ici, ouvertement, on doit compter avec le perdre de marché de la Russie. On doit s'orienter vers d'autres marchés. Il nous semble que certainement les relations entre l'UE et les États-Unis dans le cadre de EU-US Trade and Technology Council seront vraiment très importants. Mais ce n'est pas uniquement les États-Unis qui seront très importants. C'est aussi les pays de Mercosur, pays d'Amérique latine, pays comme New Zealand et les autres. Et à la fin de notre priorité, je touchais résilience dans une institution démocratique. Bien sûr, c'est état de droit et indépendance des médias. Et aussi, nous pensons que dans le monde digital, régulation dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est assez important. J'ai oublié aussi le CHIPS Act, qui sera vraiment très important pour notre résilience économique. Et peut-être je reste
je stoppe ici pour vous donner peut-être le temps pour la question et discussion. Merci, Excellence. Et le temps est venu, prise de parole différents groepen. En dus voor het eerste fractie, mevrouw Bossut of meneer Van Bossut, excuseer me. Mevrouw Van Bossut voor fractie N-VA, voor de N-VA-fractie. U heeft het woord, ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, ook meneer de ambassadeur, voor de toelichting. Ik ga meteen tot de vragen overgaan. U heeft een duidelijk overzicht gegeven. We hebben ook al in de pers en zo jullie prioriteiten kunnen lezen. U gaf het ook zelf al aan, de Oekraïne-crisis is de focus van jullie voorzitterschap. Ik denk dat dat maar een logische keuze is. Wat ons opvalt en waar wij heel blij om zijn, is de focus die jullie zullen leggen op handel. Ik denk dat meer dan ooit vandaag aantoont dat we ook qua handel moeten gaan diversifiëren. En u noemde een aantal landen, Mercosur onder andere. Ik denk dat dat een handelsverdrag is waar er heel veel potentieel in zit voor de Europese Unie. Dus we weten dat daar een aantal bezorgdheden zijn die zouden kunnen opgelost worden via een aanvullend protocol bij het verdrag. Dus wij hopen dat daar inderdaad onder jullie voorzitterschap snel werk van wordt gemaakt. U noemde ook Nieuw-Zeeland, maar ook Mexico, denk ik, zal belangrijk zijn, net als de transatlantische relaties natuurlijk. Hè. Dus zeker zaken waar wij het Tsjechisch voorzitterschap in willen ondersteunen. Mijn vraag hierbij is zien jullie daar ergens doorbraken rond handelsakkoorden die momenteel al lang in de schuif liggen, zal ik niet zeggen, maar waar er toch al een lang proces, bijvoorbeeld rond het aanvullend protocol voor het Mercosur-verdrag, zien jullie daar ergens een mogelijke doorbraak. Dan heeft u het gehad over het energievraagstuk. Natuurlijk ook een heel belangrijk vraagstuk vandaag de dag. We zien dat voor... Ik word... Monsieur Flao, je l'ai vu. On va faire tout le temps ça maintenant. Nee, dus het Fit for 55 pakket. We hebben gezien dat voor jullie vooral de focus ligt op de bevoorradingszekerheid. En dat dan, om het zo te zeggen, het Fit for 55 in tweede rangorde komt en dat eigenlijk vooral de bevoorradingszekerheid voor jullie naar voren wordt geschoven. Is dat een juiste lezing? En daaraan gekoppeld de taxonomie. Ik vond het heel interessant om te horen dat u zei rond de taxonomie, dat voor Tsjechisch voorzitterschap de taxonomie zoals voorgesteld door de Europese Commissie, dat voor jullie een gedane zaak is. Dus om ook kernenergie en gas daar als transitieenergie, dan als groene energie te erkennen. Want we horen toch vanuit andere geledingen, andere stemmen, die taxonomie wel op de helling zouden willen zetten. Dus ik heb goed begrepen dat voor jullie die taxonomiebeslissing, zoals genomen door de Europese Commissie, dat om het zo te zeggen, in steen gebeiteld is en dat daar dus niet aan geraakt zal worden. Dan haalde u eventjes de Chips Act aan. Inderdaad, ook een belangrijke voor de Europese Unie. We hebben gezien dat bijvoorbeeld, ik kom zelf van Gent, dat daar autofabrieken moeten stilgelegd worden wegens het gebrek aan chips bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het is iets heel klein, zo'n chip, maar van uitermate groot belang. Wat ik denk dat we wel voor moeten opletten, is dat we aan een soort opbod gaan doen tussen de verschillende continenten. Er wordt met miljarden gegoocheld daar rond. En dat gaat uiteindelijk allemaal om belastingsgeld. Dus dat we het geld investeren daar waar het meeste opbrengt. En dan denk ik voor ons in de Europese Unie dat vooral in O&O ligt. Dus onderzoek en ontwikkeling. Ik denk dat we daar sterk op moeten inzetten. We kunnen niet gaan verwachten dat fabrieken of de chips die hier nog niet geproduceerd worden, dat we en het onderzoek er rond gaan doen en de productie ervan gaan doen. Ik denk dat we onze middelen efficiënt moeten besteden en dat daar de grootste
added value voor Europa dan in dat onderzoek en ontwikkeling is, waar we toch een voorsprong hebben met onze kennisinstellingen en zo ten opzichte van andere werelddelen. Dus dat is een vraag die ik u graag ook zou voorleggen. En dan tenslotte, of voorlaatste puntje, meneer de voorzitter, wat de conferentie over de toekomst van Europa betreft, heb ik begrepen dat wat de verdragswijzigingen of mogelijke verdragswijziging betreft, dat jullie die vraag eigenlijk voor een stukje nog openlaten. Ik denk dat hier vooral belangrijk is om erop te wijzen dat binnen de huidige verdragen dat er al heel wat mogelijk is. En dat het misschien beter is om ons eerst te focussen om te ontwikkelen en te verdiepen wat er op basis van de huidige verdragen mogelijk is, dan onze tijd nu te steken in een conventie om die verdragen te gaan wijzigen. Ik denk dat de Europese burger van ons verwacht dat we gaan deliveren. En dat kunnen we perfect op basis van de huidige verdragen, die heel veel mogelijkheden geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de interne markt, die nog lang niet voltooid is en waar we, als we die zouden verdiepen en effectief voltooien, heel veel jobs uit zouden kunnen halen, dat we daarop moeten focussen eerder dan op institutionele hervormingen via verdragswijzigingen. En dan tenslotte voedselzekerheid is een puntje waar ik u niets over heb horen zeggen, terwijl dat toch een bezorgdheid is naar bijvoorbeeld Afrika of Afrikaanse landen toe en zo. Dus kan u hier misschien iets meer over zeggen. Top. Ik dank u. Monsieur Si, Monsieur le Président, le micro fonctionne. André Flau ne me l'a pas coupé, c'est magnifique. Voilà, les collègues ont compris comment accélérer la tenue de nos débats. Monsieur l'ambassadeur, plus sérieusement, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rencontrer. Je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir discuter ensemble de ce programme. J'aurai d'ailleurs l'honneur de représenter notre comité d'avis sur les questions européennes à Prague les 10 et 11 juillet prochains pour la réunion des présidents de la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'UE. Alors évidemment, vous commencez par la crise en Ukraine. Et je veux vraiment saluer le rôle que vous jouez ici dans la lutte et la résistance contre l'agression complètement illégitime, injuste, non provoquée de la Russie contre l'Ukraine et en particulier contre les valeurs de la démocratie, de l'état de droit que représente l'Ukraine vis-à-vis du régime autoritaire de Vladimir Poutine. Donc nous vous soutenons évidemment à 200% dans la première priorité qui est l'accueil des réfugiés ukrainiens, de tous les réfugiés sans discrimination et aussi la reconstruction. La même chose en ce qui concerne l'indépendance énergétique du continent européen. Nous pensons comme écologistes que nous avons l'obligation de saisir cette crise aussi comme une opportunité pour reconstruire le continent européen autour de son indépendance énergétique et donc du boost essentiel et indispensable dans les énergies renouvelables qui sont les seules énergies, les seules sources d'énergie dont le prix baisse constamment et qui sont aussi synonymes de paix et d'indépendance vis-à-vis de la Russie. Alors simplement une petite question, je vois que vous mentionnez dans la priorité 2 et à très juste titre l'indépendance vis-à-vis du gaz, du charbon et du pétrole. Je ne vois pas l'embargo sur l'uranium russe. Or, je pense que c'est vraiment essentiel. Le Parlement européen a appelé à des sanctions et un paquet de sanctions cohérents contre toutes les sources d'énergie dont nous dépendons qui proviennent du régime autoritaire de Poutine. Et quand on sait aujourd'hui que c'est Rosatom, l'agence d'État russe, qui fournit près de 40% du combustible nucléaire pour alimenter nos réacteurs sur le continent européen, quand on sait que cette même agence Rosatom est celle qui en fait développe et teste les armes nucléaires pour le compte de Vladimir Poutine, je pense qu'il y a vraiment urgence aussi à pouvoir diversifier les importations de combustible nucléaire et en tout cas de couper et d'assécher la machine de guerre russe aussi via cette priorité. Je vois que vous parlez également dans la priorité 5 du renforcement démocratique
de l'Union européenne. Je voulais savoir comment vous comptiez mettre en œuvre les recommandations de la conférence sur le futur de l'Europe, voir comment on pourrait instituer plus de participation citoyenne, au-delà de l'expérience ultra positive des derniers mois avec les citoyens de l'ensemble des 27 pays membres. Et puis enfin, deux petites questions qui ne sont pas vraiment mentionnées dans les priorités, peut-être rebondir sur ce que disait la collègue Van Bossuyt, la crise alimentaire. Je pense que c'est une question essentielle et on fait vraiment face à une crise mondiale et je crois que la crédibilité du continent européen est en jeu. Et puis enfin aussi sur le soutien à la transition démocratique au Bélarus, parce qu'on sait à quel point le Bélarus aujourd'hui est utilisé comme base arrière de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Voilà, beaucoup de questions, mais en tout cas, je me réjouis de cette discussion et ce n'est qu'un début. Donc, encore une fois, merci. Merci, Monsieur Cogolati. Monsieur Flahault, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'ambassadeur pour l'exposé. D'abord, je crois que vous avez bien fait de rappeler les paroles de Václav Havel. Malheureusement, on s'en écarte beaucoup aujourd'hui au niveau de la construction européenne. Le deuxième point, manifestement, les présidences européennes successives ne portent pas chance à ceux qui y accèdent ou qui y sont, puisque on voit les cataclysmes qui se provoquent en France. Et si j'ai bien compris, votre pays est un peu touché aujourd'hui par certains problèmes avec la ville de Prague et la coalition. Donc, j'espère simplement qu'il y aura suffisamment de stabilité, parce que si vous devez aborder une présidence avec des élections en perspective, ça ne sera pas facile, ça ne permet pas de faire grand-chose, ce qui d'ailleurs doit nous rendre tout à fait prudents par rapport à notre présidence qui en principe viendra en 2024, à la période où nous serons aussi en période d'affaires courantes pour la plus grande partie. L'autre élément, j'ai entendu, sans nier le problème de la crise à l'est de notre continent européen, j'ai entendu beaucoup de choses dire sur les crises migratoires. Essentiellement, je comprends bien que la préoccupation première est une préoccupation de la migration venant de l'Est, mais il y a aussi tous les autres problèmes dont il faudrait peut-être profiter d'une présidence pour apporter des solutions, mais qui sont des solutions humaines et pas des solutions inhumaines qui consistent pour certains pays de revendre des migrants dans certains pays africains. Et là, je crois qu'il y a intérêt à être plus clair là-dessus. Et puis, j'ai entendu un élément qui confirme ma crainte, que je ne cesse de répéter, et plus j'avance et plus j'entends notamment des responsables, des chefs d'État africains, me dire que, ce que je crois d'ailleurs, c'est que le sommet M&M, comme je dis, Macron-Michel, qui avait débouché sur la décision d'envoyer des moyens importants vers l'Afrique, j'ai l'impression que ces conclusions-là, on va pas les respecter. Et qu'on va dire à un certain moment, et votre terminologie m'inquiète quand vous parlez d'un plan Marshall pour l'Ukraine. Ça veut dire que les moyens vont être détournés du sud vers l'est, et donc après la crise sanitaire, la crise alimentaire qui se profite pour l'Afrique, l'Europe va à nouveau briser cet axe de solidarité qui était en train de se reconstituer avec l'Afrique, et notamment sous impulsion de la présidence française. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut transposer les modèles, certainement pas, mais mon inquiétude est grande et je n'entends pas dans les projets de la présidence tchèque un mot sur l'Afrique, pas un seul. Ça m'inquiète. L'autre élément, ça m'inquiète et ça me conforte dans mes analyses, mais c'est autre chose, on en discutera ailleurs. L'autre élément, ça concerne la défense. Alors on parle beaucoup de la défense, on parle beaucoup de OTAN, 2%, défense européenne, que l'on redécouvre qu'il faut faire, etc. Mais finalement, quelle est votre position, vous, par rapport à la défense européenne et par rapport à l'OTAN? Comment arbitrez-vous les choses dans les deux débats qui se chevauchent aujourd'hui et qui n'ont qu'un seul objectif, faire augmenter les dépenses militaires, ce qui naturellement ne correspond pas nécessairement aux préoccupations de nos populations, aussi bien les vôtres que les nôtres. Et
dernier élément, c'est ce qui concerne l'élargissement. Comment votre présidence va-t-elle gérer les premiers moments d'une décision qui sera prise sans doute au Conseil de demain et après-demain pour faire comprendre aux uns que certains peuvent aller plus vite que d'autres et que ce n'est pas parce qu'on décide d'un élargissement ou d'une adhésion que ça va se faire automatiquement, et comment veiller à ce que tous les États respectent les règles fondamentales de l'Europe, parce que nos amis polonais ont eu des comportements qui aujourd'hui semblent être oubliés. La guerre comme le Covid permet de faire oublier beaucoup de choses ou de prétexter beaucoup d'autres choses. Voilà. Je vous remercie voor Vlaams Belang. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ook dank aan de ambassadeur voor zijn toelichting. Ik heb maar een korte vraag. We hebben al veel gemerkt dat de West-Europese landen en de Oost-Europese landen, dat daar nogal een verschil in zit. We hebben het ook als het Frans voorzitterschap bekijken. En wat u nu ook aangeeft, waar dat u wil op ingaan, dat daar toch wat verschillen op zitten. Hoe wil u dat verzoenen? Hoe wil u daarmee omgaan om daar toch een beetje een gelijke tred in te krijgen? Dank u wel. Voilà, ik dank u. Pour suivre, pour le MR, j'imagine que Madame Mariem prend la parole. Madame. Ici. Madame Mariem. Merci, Monsieur le Président. La présidente de la Commission a récemment salué le bilan de la présidence française de l'Union européenne, soulignant certaines avancées concernant des dossiers majeurs comme le paquet Fit for 55, le suivi du plan de relance ou encore la gestion des sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie. Les Français avaient présenté leur présidence comme étant ambitieuse et porteuse de renouveau pour l'Union européenne. Quel bilan en tirez-vous en tant que successeur? Comptez-vous vous inspirer de certains aspects de l'exercice écoulé? Et quel message politique souhaitez-vous porter à cette occasion qui ne se présente qu'une fois tous les 14 ans? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, madame. En dus voor volgen, mevrouw Karin Broers voor CD&V-fractie. Ja, hoort u mij? Ja, het is perfect. Okay, dank u wel, meneer de voorzitter en ook meneer de ambassadeur, voor de toelichting bij de prioriteiten van het komende Tsjechische voorzitterschap. En ook ik zal de eer hebben om binnenkort naar Praag te mogen afreizen vanuit de Senaat dan voor de COSAC, samen met de collega die er al eerder aan bod kwam. En dan zullen we er zeker nog dieper op kunnen ingaan. Het is heel duidelijk dat uit die prioriteiten blijkt dat de oorlog in Oekraïne dat eigenlijk domineert en dat eigenlijk de 5 prioriteiten daar allemaal aan gelinkt kunnen worden. Ik ga, omdat we niet zo heel veel tijd hebben, die ook allemaal niet overlopen. Maar wat ik wel zeer interessant vond, is dat u aandacht hebt voor het Europese jaar van de jeugd, dat nu bezig is, maar waar we tot op heden toch nog maar heel weinig van gezien hebben in onze lidstaten. Ook dat zijpelt blijkbaar moeilijk door. Dus ik denk dat het goed zou zijn dat daar wat meer aandacht rond komt. En ook daarbij samenhangend weten we ook dat de jongeren sowieso zeer bezorgd zijn ook om de oorlog, om de economie, de veiligheid enzovoort, maar toch ook wel het klimaat en heel belangrijk, die uitdagingen voor het klimaat heel belangrijk zijn voor onze jeugd. En misschien kan dat dan ook nog iets meer naar voren komen. Ik wou ook nog gewoon meegeven, wat ik ook gezien had, is dat u rond desinformatie ook wil werken. Dus het hele gevaar van de social media die de mensen eigenlijk die de mensen meer en meer elke dag te zien krijgen en veel minder de gewone lineaire televisie. Dat, als ik dat zie, jonge mensen
kijken daar niet meer naar en halen hun nieuws uit social media, maar daar zit natuurlijk veel desinformatie tussen. Ik wou gewoon meegeven dat wij daar in de Belgische Senaat heel veel aandacht aan hebben besteed met een speciaal rapport waar dat we ook specifiek kijken naar de Europese Unie om dat aan te pakken. En we zien ook dat dat meer en meer gebeurt, dus zeer goed. En dat u dat ook mee als een van de prioriteiten naar voren schuift, binnen veiligheid dan, dacht ik. Maar het is duidelijk dat jullie vooral focussen op een goed werkende, sterke economie, met een grote rol voor digitalisering, technologie. Wat ik ook gezien heb, is dat er naar mobiliteit toe, cohesiebeleid, ook een stuk leefmilieu, toch ook meer gekeken wordt naar decentrale overheden. Zoals u weet bestaat de Senaat in België voor een groot deel uit regionale parlementsleden, dus we kunnen dat alleen maar toejuichen dat ook decentrale overheden mee in het verhaal worden betrokken ten volle. En dan nog één puntje. Zelfvoorziening, heel belangrijk, hebben we al geleerd tijdens de pandemie. Het viel mij trouwens op dat over de pandemie blijkbaar, dat is niet vergeten, maar dat het nog heel weinig aan bod komt. Het is nu alles Oekraïne wat de klok slaat. Maar die zelfvoorziening, economisch dan, maar ook qua voedsel nu heel duidelijk, ook qua medicatie, gezondheid enzovoort, dat blijft heel belangrijk voor ons. Maar ik zie dat daar ook voldoende aandacht zal aan besteed worden. Ik neem aan dat al deze grote doelstellingen nu verder zullen verfijnd worden en dat we daar dan in Praag verder op kunnen doorgaan. Maar ik wil je alvast bedanken voor de inleidende toelichting. Ik dank u. En dus voor einde, meneer Rick Dames voor Open VLD. Dank u wel. Een vrij directe vraag. Uw vierde prioriteit is de strategische weerbaarheid van de Europese economie. La résilience stratégique de l'économie européenne. In de 2 dagen is er een BRICS-top van staatshoofden. We zullen daar dus de paria Poetin voor ons zien staan blinken naast Xi Jinping, Bolsonaro, Modi en Ramaphosa. Nog even herhalen dat de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, 40%, meer dan 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, meer dan een kwart van de globale wereldeconomie. Nu, terecht hebben wij een bepaalde houding, strategische houding met sancties en alles wat u wil, zeer terecht naar Rusland toe. Maar mijn vraag is wel, welke zal de politieke houding zijn die de Europese Unie zal houden of zal aannemen ten opzichte van die andere landen? En vooral welke zal de economische strategie zijn naar deze andere landen? Dat is geen evidente oefening, maar ik stel de vraag omdat naar mijn oordeel, als we het hebben over strategische weerbaarheid van de Europese economie, dat we voor dit fenomeen, dus die bipolaire wereldorde die er zit aan te komen, dat we daar absoluut aandacht moeten voor hebben. Dus mijn vraag is 1, welke zou de houding moeten zijn van de Europese Unie? Vooropgesteld, en dat is de tweede vraag, dat u dit element absoluut inschuift, inwerkt in uw vierde prioriteit, met name strategische weerbaarheid van de Europese economie. Want ik denk, heel persoonlijk, de meeste van die landen goed kennende, dat dit een essentieel element is. Zie daar mijn vraag. Ik dank u. Voilà, monsieur l'ambassadeur, je vous propose de répondre aux différentes questions et sujets qui ont été abordés. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Les questions sont assez variées. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Pour la première question qui appartient à la crise en Ukraine, il me semble, c'est vrai que la priorité maintenant était ciblée ou focusée sur l'Ukraine. Mais ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres importants sujets comme en Afrique Sahel,
c'est aussi dans notre priorité territoriale. Malheureusement, le dernier développement dans cette région stratégique n'est pas assez positif pour nous, les Européennes, je pense, parce que nous avons été comme la Belgique. Notre unité militaire était basée à Bamako et à d'autres missions à côté de l'armée française et belgique. Mais vous savez que maintenant la situation a changé. Et il me semble, merci pour cette question, parce que c'est aussi le but de mon rencontre avec vous pour informer Prague de votre position, parce qu'il me semble que ça sera très important pour notre présidence. Et c'était vraiment mon dernier point. En ce qui concerne la matière agroalimentaire, bien sûr, c'est parmi les résiliences, vous trouvez ça dans le chapitre sur la résilience stratégique de l'économie européenne. Bien sûr, ce n'est pas, vous trouvez dans le chapitre les sujets qui sont assez génériques. Vous ne trouvez pas mot par mot, mais nous avons déjà eu cette question exactement où vous trouvez la matière ou la crise alimentation future en ce qui concerne le continent africain. Merci pour ça. En ce qui concerne la question des sommets de chefs d'État de BRICS, il me semble la réponse est assez simple. Nous, comme l'Union européenne, on doit s'orienter sur d'autres marchés. J'ai expliqué quels marchés seront pour l'Union européenne prioritaires. Si vous comptez l'Union européenne, les États-Unis, et d'autres pays qui étaient mentionnés, et il me semble, ça vous donne aussi le message assez clair. C'est vrai, ça sera difficile, mais il nous semble que à la présidence, c'est une responsabilité qui dirait seulement 6 mois. On doit bien sûr travailler avec dans le trio. Et dans le trio, nous sommes avec la France, avec la Suède. Et pour cette raison, les 3 pays annonçaient leurs priorités pendant le mois de décembre dernier. Mais depuis ça, ils ont été changés à cause de la guerre en Ukraine. En ce qui concerne la jeunesse, et la conférence de l'avenir européenne. Nous sommes tout à fait prêts d'organiser ou peut-être cibler nos efforts aussi sur l'année européenne de la jeunesse 2022. Et on va mettre l'accent sur l'amélioration des dialogues avec la jeunesse et sur la promotion de participation au processus politique. C'est juste que la question du changement de climat, c'est primordial dans cette discussion importante. En ce qui concerne le changement ou peut-être l'ouverture de
documents fondamentaux de l'Union européenne, je peux vous informer de la position tchèque, bien sûr, mais la position tchèque pendant la présidence ne doit pas prononcer. Ça veut dire si je peux vous donner point de vue de la présidence, ça sera assez difficile pour arriver à la fin de ce chemin. Si je vous donne point de vue de la République tchèque, c'est peut-être presque la même que Madame qui a représenté NVA a dit, que la première fois on doit utiliser la capacité de notre marché intérieur, améliorer tout ce qui est prévu dans notre document fondamentaux, mais avec tout ça, nous sommes conscients que la situation a changé. Et il faut réagir. Mais maintenant, je ne pouvais pas vous donner la résolution de ce problème. Défense, quels sont les rapports entre l'OTAN et l'UE? Il me semble c'est vraiment très important. On doit protéger notre lien transatlantique. Mais bien sûr, avec tout ça, on doit profiter dans la coopération entre les pays au sein de l'Union européenne. Il faut être plus efficace parce que, en vérité, notre marché militaire n'est pas uni parce que chaque pays a payé pour son avion et ce n'est pas vraiment très efficace. Et il nous semble que maintenant on doit se concentrer sur le foyer où on peut agir ensemble. Bien sûr, il faut aussi d'être attentif parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Union européenne et Belgique est parmi ces pays et mon pays aussi qui achètent les armements américains. Et bien sûr, il faut utiliser ces achats pour améliorer le transfert de technologie et aussi pour améliorer nos capacités de produire certains produits. Il y a beaucoup et peut-être et aussi ce qui est important, énergie. Maintenant, je parle comme un représentant de la République tchèque. Nous sommes au centre du continent européen. Notre fenêtre vers le monde, ce sont le port Hambourg, Anvers et Rotterdam. Et nous sommes un pays exportateur comme vous. Nous sommes un pays plus industrialisé en Europe, plusieurs per capita que par exemple l'Allemagne. Ça veut dire pour notre économie essentiel approvisionnement de l'énergie. Maintenant, nous sommes été d'accord avec les sanctions contre la Russie, y compris le gaz et les autres. Mais maintenant, par exemple, notre pays négocié avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne et avec la Pologne, approvisionnement de gaz.
Pour nous, l'approvisionnement doit être garanti. Ça veut dire qu'il faut avoir cette garantie dans la forme légale. Ça veut dire accord légaux doit être exister dans ce domaine. Sinon, oui, et pourquoi nucléaire? Parce que nous sommes peut-être le dernier pays sur le continent européen qui a son propre mine pour uranium, toujours en opération. Ça veut dire que nous produisons uranium et pour la sécurité, nous avons changé, maintenant nous sommes en train. Cette décision a été prise par le gouvernement tchèque, ça fait un an, pour changer l'approvisionnement de combustible russe nucléaire. Et maintenant, on va utiliser le combustible qui vient de Westinghouse. Nous avons déjà essayé, ça fait 12 ans, mais le problème à cette période-là était technique parce que au niveau technique, nous avons eu beaucoup de problèmes sécuritaires avec cette combustible. Maintenant, ils sont résolus et c'est pour ça que nous avons changé notre approvisionnement pour Westinghouse. Dans le cadre de taxonomie, nous parlons, on doit être vraiment très clair. Maintenant, on parle d'utilisation du nucléaire et de gaz pendant la période de transfert ou transfert d'énergie comme le charbon, comme le nucléaire, comme le gaz naturel, vers l'hydrogène, vers les ressources ou vers l'énergie qui viennent de ressources renouvelables comme le solaire, l'éolien et tout ça. Mais on doit avoir certaines périodes qui peut-être est assez longue pour faire une transposition vraiment économiquement gérable. Mais c'est pour ça que la taxonomie qui doit être approuvée aussi par le Parlement européen sera vraiment très important pour le futur de tout ce qui est lié avec la transformation verte, tout ce qui est lié avec le programme Fit for 55, Repower Europe, etc. Je ne sais pas, j'ai peut-être, à ce qui concerne les médias, oui, le média social, c'est vraiment très important. Vous avez bien mentionné que la plupart des informations pour la jeunesse viennent de médias sociaux. Mais il nous semble que maintenant, avec le Digital Act et les autres, il y a certaines visions dans l'Union européenne, comment on peut gérer cette, je dirais peut-être la crise importante. Parce que quand nous avons commencé à utiliser l'Internet, nous n'avons pas eu aucune limite. Maintenant, parce qu'on sait qu'on peut faire mal en utilisant l'Internet, on doit mettre en œuvre les documents légaux qui sont nécessaires pour gérer tout ça. Il me semble que
Oui. En conclusion, je voudrais vous inviter, si vous avez quelques propositions ou peut-être la critique de méthode de la présidence future, s'il vous plaît, envoyez par email parce que pour nous, ça sera une bonne ressource d'information. Quelles sont vos priorités? Quel est important pour vous? Et merci pour votre attention. Voilà, malheureusement, merci Monsieur l'ambassadeur, merci Excellence pour cette réponse que vous avez formulée aux diverses questions de nos collègues. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, donc il sera compliqué de faire des répliques. Et donc, encore une fois, merci pour votre présence et nous allons poursuivre nos travaux pour cet après-midi et nous allons prendre congé de vous, Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Merci beaucoup. Je passais par email, pas maintenant. Merci. Je pensais de votre question, si vous pouvez les envoyer par email. Pas vraiment, parce que le temps est limité, j'ai bien compris. Merci encore pour vous. Merci, dankjewel.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, Пані та панове, ви мене чуєте? dames en heren, beste collega's, Пані та het is voor mij een grote eer om de gelegenheid van onze vergadering вітати вас van het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden, з нашим запитанням. geachte leden van de Commissie voor de d'accueillir Europese integratie van het membres Oekraïense parlement, de почесних mogen членів Верховної Ради України, які є також членами Комітету з питань європейської інтеграції. Madame la Présidente, Excusez-moi, il y a un énorme retour. Nous entendons notre propre voix. Excusez-moi, ça ne va pas de traduire comme ça. Il y a un problème. Одну хвилинку. Oui. Voilà, ça va mieux? Non, toujours pas. Невеличка проблема мікрофону. Voilà. Ah, non, c'est... Зараз працюють з невеличкою технічною проблемою. Я думаю, через декілька хвилин. Nous avons un petit problème technique. Et ça, voilà. Il y a un écho.
Allô? Je pense que l'écho est toujours présent. Oui. Allô? Est-ce que le problème est toujours... ouais. Voilà. Non, c'est toujours... non, c'est pas mettre... Voilà. Est-ce que ça va mieux? Non?
Voilà. Non, c'est toujours le problème, est toujours là. Voilà. Non. Je réessaye. Ah, ben voilà. Oh là. Mais là, c'est sans interprète. Ja. Ça va maintenant ou pas? Non, pas encore, mais on a trouvé plus ou moins ce qui se passe. Bonjour Maria. Bonjour, bonjour, ça va? Colleagues, I think I will have to excuse myself because I have a report on migrant, separated and temporary displaced children in Council of Europe right now to be voted together with Belgium delegation in the Council of Europe. Very I hope important. it will be supported. I am so sorry that I cannot stay with you. But we will miss you. Rick is here. Rick is also with me in the Council of Europe. Okay, we stay as long as we can. The debate will start in 13 minutes. Hi, Masha. Hello, Mark. Hello. So Maria, let's have a coffee later on, right? Since we're both in Strasbourg. Yes, absolutely. Let's vote on 3 resolutions on Ukraine, and we will celebrate with coffee. We've got EPP Karin Brouwers there too. She will convince EPP. Voila, let's make a coalition here. We invite Karin, obviously, yes. I think everybody just has to go online, and that will ensure our communication, I think, with the colleagues from the committee on the spot. But if it's a translation, if it is a translation issue, let's just all speak English. I mean, I suppose most of us master it, and then you can do. Yeah, Let's do that. Let's streamline our communication in English. Let's do that. Okay. If everybody is comfortable with this, I think we can go ahead. Yes. Voilà, mais écoutez, il n'y aura pas de traduction, semble-t-il, donc j'espère que tout le monde aura l'occasion de comprendre. Madame Chairman Ivana Klimpush-Tsinzadze, Mr. First Vice Chairman, Mr. Vadim Karyachuk, Madame the Vice Chairman Maria Metsentseva, Mr. Valentin Malivaychenko, Madame Olena Vintoniak, Mr. Dimitro Liubota, Mr. Pavlo Melnik, and Mr. Petro Poroshenko. If you want me,
Madam the chairman, you have the floor. Dear Chair van Hoydenshoven, so do we go in English? Do I understand it right? Yes. Okay, great. We thank you. Great. Thank you so much as well. We are grateful for this opportunity to have this direct communication with your committees, and we are happy to see some of the friends that have been supporting Ukraine for quite a lot of years already, if not to say decade. So I'm sure that we are talking among the friends, but we wanted to take this opportunity also with the scarce timing resources that that we all have to actually at least use the online possibility to discuss the most important issues that we believe are right now important, not exclusively for Ukraine, but actually for not only for the whole European continent, but actually also for the globe. And we wanted to start from thanking Belgium and you as Belgian politicians and parliamentarians for supporting Ukraine in this dire times after the start of the full-scale invasion, totally unprovoked, brutal, barbaric invasion of Russian Federation that just continued the 8 years of war that has started with the illegal annexation of Crimea. And we are grateful for the political support, support of sanctions, support, humanitarian, economic, financial support that we are getting, and military support that we are getting. However, we also understand that unfortunately at this particular moment, even though there is a mobilization of the societies in the free world to back Ukrainian people who are striving for their desire to build independent, free and democratic country in this war against the aggressor, we also can feel, and I will be very, very frank with you, that in some of the nations or in some of these societies, there is some type of tiredness, if not fatigue, dropping in right now with regard to this challenge, great challenge that Russian Federation has imposed on first and foremost our nation, but basically on the whole world. And we are coming from here, from Ukraine, absolutely sure that we know that in order to survive, in order to actually fulfill our dream and our strategic goals of building free and democratic European country, we do not have the right to get tired. So do not have the right to get tired our armed forces, who have been showing a great resolve and courage that I think has gained and has earned respect across the whole globe. We also understand that every single day, unfortunately, brings new tragedies, new lives being taken by the aggressive forces, new cities and villages and towns being destructed, fully destroyed, down to the earth, and that just explains that Russian Federation has decided to erase Ukraine from the map of the world, and that Russian Federation decided that Ukrainians as people, as a nation, and Ukraine as a state does not have, in their understanding of geopolitics, in their understanding of the world, does not have the right to exist. So if we stop fighting, I think someone has put it very, very correctly and clearly. If Ukrainians will stop fighting, Ukrainians will cease to exist. If Russia stops fighting, that will actually stop the war. And so, coming from this understanding and coming from the military efforts that Russia is putting in this war, we are here to talk to you and ask you for continuous support of Ukraine, and ask you to help us with, first and foremost, humanitarian assistance that is needed in the nearest future. That is urgency
quality and quantity of the weaponry that Ukrainian armed forces are to receive in order to protect Ukrainian lives, in order to stop the aggressor, in order for aggressor not to be led forward. And unfortunately, we are dependent on additional resources and backing in this regard from our partners. And we would like to underline this need, that it is unfortunately not getting down, it's not getting smaller, it's rather increased need that we are feeling at this particular moment. Some of our colleagues from the European Parliament and national parliaments have made the assessment that basically up to $400 million in weaponry are being used or lost by Ukraine every single day, which means that if only for the military support, much more effort, both on national level and on international level, institution-wise, is still very much needed in order for them not to progress, the Russians, I mean, not to progress on our land. Notwithstanding all this incredibly unprecedented challenge that our country is standing up against, we have proven over this period of time that our state institutions are capable of working even in the times of martial law. And I think that this also shows additional resilience and resistance, that resilience of the state and of the society and of the unity of different political forces that have come together to first and foremost defend the country. And that means that we all united our efforts in terms of going and across the world and reaching out both online and offline to different societies, asking and explaining why does Ukraine need to have also a perspective and to have a future, to have a possibility for the Ukrainian people that as of today, 91% of this Ukrainian society is supporting the Ukrainian movement and joining the European Union, European integration. Why do we need this very, very important signal for the Ukrainian society from the EU member states, from the EU nations, in terms of having agreed the candidacy status for Ukraine, just to ensure that we have the possibility to transform the country altogether with your engagement, with your oversight, with your advice, with our common work with you in the future, in order to actually achieve that goal that we have stated in the Constitution of Ukraine, joining the European Union in the future. And we are very hopeful in the wake of the European Council meeting, which is to take place tomorrow and the day after tomorrow, in terms of seeing that most of the nations have already outspoken pretty vocally, publicly, on supporting Ukraine. And we hope that there is also a clear set decision and understanding and support also from Belgium coming in on that meeting of the European Council tomorrow. This does not mean that we do not understand how much work is ahead of us. We understand how much work is ahead of us, but we also are counting that when there is a I'm almost done. When there is readiness on both sides to move closer together, then we will be successful in the future endeavor of moving towards the European Union membership, transforming the country according to the best practices of the European Union states. Obviously, first and foremost, we have to win this war. And we understand that in this war, it's important that Russia is defeated. And this is the war of Russian Federation against Ukraine. It's not Putin's war. We have to understand that. There is a collective responsibility for the atrocities that have been brought on our land, for the support that the Russian society is showing to its
leadership to carry on this brutalities on our land. You know probably the numbers of more than 7 million people who have been internally displaced people, around 7 million people who have fled the country, and some of whom have found refuge also in Belgium, and we appreciate your attentiveness to our citizens there. But we are interested of all of them coming back homes. We are interested all of them to their homes, and we are interested all of them building future modern European Ukraine and having this opportunity. And that means that Russia has to be defeated, has to be isolated, has to be punished, has to be basically brought to understanding, to ask for forgiveness and pay for the crimes that it is conducting on our lands, crimes against humanity, war crimes, acts of genocide. And these are still the things that we, I think, and I hope we can do and get through together. We would kindly ask your parliament and you to consider also having a discussion inside your house and take a decision to name the spade a spade, and to name the actions of the Russian Federation on our land as acts of genocide, as quite a few, 6 parliaments in the world have already done, 5 of them in the European Union and Canadian one as well. I'm sure that all those numbers that we can provide you with, starting from forced deportation of Ukrainian people, abduction of our children, or forcefully transferring them to another ethnicity through urgent procedures that Russia is using right now, killings, sexual harassment, that all those brutalities, tortures that we are seeing on our land, and clear communication of the Russian authorities of not accepting the fact that Ukrainian nation has the right to exist. I think all of this just shows to the real acts of genocide that are happening on our land. And I think politically it would be very important if your parliament would also speak out with regard to this understanding. I think it would show also another great example to others to follow in the future as well. One more thing that I wanted to kind of round up my remarks with. We also understand that, unfortunately, Russian propaganda is still having its voices in the free countries, in the free nations. And I think there are additional things that can be done specifically in each of the countries of the European Union to cut off these possibilities of the Russian propaganda to poison the minds of our citizens. And we appreciate that your citizens are showing great support of our Ukrainian nation, and we are hoping that with your leadership, this support will be further preserved. One more thing that is worrying us, that there is seems to be little appetite to go further on sanctions against the Russian Federation. And I think also, if we do not see the change in the Russian behavior, that has to be another level of our actions and of our common efforts to continue pressing Russia economically and not letting Russia having additional resources for its continued terrorist activities on our land. I am grateful for this opportunity. I understand that you wanted us to maybe have the floor of colleagues from our committee first, or if, since we lost some time already for this discussion, maybe you wanted to have some reactions at this point from your colleagues in the committee, and then we can continue with ours, trying to stick to this 25 minutes that we have left for the meeting. Thank you.
Ça ne va pas non plus. Does anyone for your delegation wish to speak? I think maybe Maria. Yeah, I will have to switch to the plenary session, but I beg you, please address it to the government to support us in the candidate status. And as a chairwoman, the co-chairwoman of the friendship group, I know how much you have done in national level to support our temporary displaced people, the file on the possible file on genocide, and the file on famine, on the starvation of Ukrainians in the 3 waves in the previous century, which has passed through parliament, and thank you for that. So I will have to switch to the session, sorry. Thank you very much. Merci. Voilà. Voor le groupe, voor de N-VA-fractie, meneer De Mesmaeker heeft het toe. Thank you, Chair, and hello to my Ukrainian friends, Ukrainsky druzi. Laskavo prosimo. First of all, maybe some facts for the colleagues here, and I maybe want to complement to what Ivana has already said. Facts are that since 2014, Ukraine is at war. Since 2014, not since February this year, but since 2014, with loss of territory, the Crimea, in Donbass, with then at that time 1.5 million IDPs who have found refuge elsewhere in Ukraine, with a constant destabilization by the Kremlin. And despite this conflict that is going on for 8 years, despite this conflict, there has been enormous progress. And there have been already accomplished many reforms. During all the meetings that I had in my previous mandate in the framework of the EU-Ukrainian Parliamentary Association Committee, one thing that I always appreciated was that the Verkhovna Rada, that the Parliament of Ukraine has done such an enormous job. Building a democracy is very difficult and hard work, but it is even harder when you are confronted with this kind of aggression. Was it always fast enough? No. Was it always perfect? Of course not. But if you take into account the circumstances and you know the starting point of the country, then it is really impressive. Just to name a few things, because these are things that we read in our press sometimes and that some of our colleagues point at all the time. Anti-corruption. The anti-corruption measures, the institutions that have been established with NABU, the National Bureau for the Fight Against Corruptions, the special prosecutor, the Agency for the Prevention of Corruption, the Special Anti-Corruption Court since 2019, the adoption of the anti-corruption strategy 2021-2025. Please look into that. Look at the accomplishments. Look at it online, because it's very transparent. You can find everything online and in English even. The electronic declaration, open declaration. This is something that is unique, I think, in Europe and in the world. This is something where we can even learn from. It has been the testing ground of very daring and very innovative solutions, in my opinion. There is the reform of the energy sector, reform in the judicial system, the land reform, decentralization, which was very successful, legislation on protection of human rights, of minorities. It is my conviction that these democratic reforms, the last 8 years, and the anti-corruption policy is a direct threat to the model of Mr. Putin in the Kremlin. And that is one of the main reasons for his war. It's not about NATO. It's not about Donbass. You shouldn't believe all that. It's about that. To my Ukrainian friends, fighting corruption is, of course, more than legislation or institutions. It is also a behavioral and change, a mentality change.
in the broad society, in the population that has known nothing else during the decades than the fact that corruption was a part of the system. Now, fighting corruption is a work that is never finished. It is not finished, it is never finished, but that goes for us as well. And my message and my question would be self-critical, stay self-critical, and never think that the work is finished. And this will, for another model, democracy, rule of law, anti-corruption, this was the driving motive of the driving force of the Euromaidan revolution in 2013, 2014. It was a movement, grassroots, from the civil society. And I love the civil society because I had the chance to, and the privilege to meet them and to talk with them during numerous occasions. And when I did so during this Euromaidan, I felt really in the heart of Europe. I was in Kiev, in the east of Europe, but I felt at the heart, the beating heart of Europe. Just as beginning April this year, when we visited you with the United for Ukraine network, we visited you in Kiev, we visited Irpin and Bucha, days after the liberation. I can assure to my colleagues here, the beating heart of Europe is not here in the Brussels bubble, it is there, it is in Kiev. The destruction of the cities, it is apocalyptic. You can estimate, you can only believe it when you are there, when you see it. You have to smell the scorched air, you have to hear the silence after these destructions. You have to hear the witnesses, the people, their stories about the tortures, the killings, the rapes, the serial rapes. They are chilling. When you stand at a mass grave, an open mass grave with more than 300 people, it is beyond comprehension. But the resilience of the people of Ukraine, their courage to fight this evil, the courage with which they defend this front line of humanity and of civilizations, for us, their belief in our values, in humanity, their will and ambition to rebuild their country, that makes them European citizens. And that is why we should give Ukraine an immediate perspective as candidate member of the European Union. And I know it may sound emotional, and it is emotional, but it's hard not to be emotional when you have visited the scene in Irpin and Bucha and other places. But it is more than emotional, it's also in our long-term interest, because Ukraine is an asset. It is a win-win for all of us in the long term, for our safety, food safety, energy safety. Ukraine can be a Slavic tiger that can make us richer in all possible domains, possibilities for growth, for trade, green energy, sustainable agriculture and resources. The decision of the European Council will be a first step. We need, of course, to defeat Russia, that is true, and there will be many complex steps. It will take time, it will take a lot of work, and it will have to be done by Ukrainian members of parliament and government. Let's be open and fair about that. The progress in the maybe future negotiations, they will be based on your merits, and the tempo will be dependent on the progress that Ukraine does to meet the criteria of Copenhagen in the end, which is the criteria that are the basis for, of course, future membership. But the work will be enormous, but I believe in you. Я вірю в Україну. Дякую. I thank you, Monsieur Kogorati, Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much, Madam Chair. It's a great honor to be able to meet with you, to listen to your plea for the recognition of
Ukraine, of your country, as a candidate to the European Union. And I know that we are probably one of the last countries, one of the last EU member states you are meeting with your committee. So I'm really glad that we can finally have this moment together. Of course, I want to recall that you can count on our full support and full solidarity as you're facing an unprovoked and totally illegal acts of aggression by Russia. The acts of the Russian army must be called for what they are: war crimes, and at the very least, crimes against humanity. And we don't want to wait. We don't want to, just stand by and watch what is happening there. It is our duty to stand with you in this moment, not only now, but also in the future. For example, by stopping fossil fuel imports from Russia, but also to stand with you in the reconstruction of your country. As you said, the future of the European Union is now playing in your country, on your territory. And I want to tell you that as parliamentarians in Belgium, in Brussels, here in the capital of Europe, we witness your courage, we witness your determination in fighting for your democracy, for the rule of law, to defend common values between EU member states and Ukraine as human rights and as human dignity. And so really, I want to say this very clearly, but in the view of the Greens in Belgium, the future of Ukraine is clearly within the European Union. As you said, and I'm chair, we understand it won't be easy. And that won't happen, just like that in one day. We fully understand that. And that's also the same message we conveyed yesterday with our Prime Minister, Alexander De Croo. And once we commit to enter this common road of unity, partnership within the EU, when we observe and when we see how much you're fighting against the aggression by Putin and his authoritarian regime, I think our duty is, again, not to let you down, but also to help you to build partnership programs in order to bring you there to the end of the road to become a fully fledged member of the European Union. So again, I just want to conclude by saying that for us, it's a great honor to be able to have this talk. You can count on our support. You have our email addresses or even phone numbers, I think, in my case. So please don't hesitate to reach out. We also want to, bring your message for hope, for peace here in Brussels, in the capital of Europe. And by the way, we saw Maria. I know that from colleague d'Allemagne that Maria is the head of the Belgium Friendship Group with Ukraine. And I really want to let her know that we really look forward to welcoming a delegation from the Ukrainian parliament when that will be possible, of course, here in Belgium. But again, thank you, and hopefully see you soon. Thank you very much. Est-ce que ça va maintenant, la traduction? Oui? Bon. Il n'y a plus d'écho. Ben alors, profitons-en. Mevrouw Karin Brouwers van CD&V-fractie heeft het woord. Dank u, voorzitter. Mag ik dan in het Nederlands spreken? Wordt er vertaald? Het is mogelijk, denk ik. Ah, fantastisch. Est-ce que nos hôtes ukrainiens ont une bonne traduction? Yes? Oké. Allez. Oké, dank u wel. Ik had al een paar woordjes in het Engels genoteerd, maar het is natuurlijk altijd iets makkelijker in de eigen taal. Ik moet zeggen dat ik heel erg onder de indruk ben van
van de delegatie natuurlijk en van het woordje van mevrouw Ivana Klimpuš-Tzic. Ik kan het niet uitspreken, excuseer. Dus ik ben echt onder de indruk van uw pleidooi. Maar ik was ook onder de indruk van de opinion, noemt dat dan, van de Europese Commissie, die een paar dagen geleden verschenen is, waarin de Europese Commissie heeft aangehaald wat is de stand van zaken om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Het rapport was in het Engels, ik heb dat voor een stukje doorgenomen en daar moet ik zeggen dat jullie toch eigenlijk heel erg ver staan. Want er wordt nogal eens gemakkelijk gezegd, ja, maar ja, de corruptie en ja, maar ja, dit en dat. Het is altijd wel wat, natuurlijk. Maar ik ben het eigenlijk eens met de collega De Mesmaker dat er al heel veel stappen zijn gezet. Maar natuurlijk, helemaal op het einde, bij de conclusies, zie je dan wel dat de Europese Commissie zegt, die en die en die stappen moeten nog genomen worden. En wat mij daar opviel, het waren een aantal stappen die eigenlijk voor een stuk beginnen bij wetgeving. En aangezien jullie ook de wetgevende macht zijn in jullie land, denk ik dat daar zeker werk op de plank ligt. Ik weet dat het in de omstandigheden momenteel van de vreselijke oorlog, die we natuurlijk allemaal veroordelen, heel moeilijk is voor jullie om het wetgevende werk naar behoren en goed te kunnen doen. Maar ik ben ook daar weer erg onder de indruk dat er toch blijkbaar wekelijks nog vergaderingen zouden zijn in de metro als het moet. Wij stellen ons dan voor, stel u voor, wij zijn ook allemaal parlementsleden, dat we dat zouden moeten doen. Jullie doen het. Ik heb er echt alle respect voor. En ik hoop dat jullie erin kunnen slagen om de komende tijd ook een stuk van dat wetgevend werk rond bijvoorbeeld een mediawet aannemen die dan in overeenstemming is met wat er daar rond Europees al bestaat, dat soort zaken. Als we daarbij kunnen helpen, want natuurlijk, de landen van de Europese Unie hebben die wetgeving ook al omgezet. Wij parlementsleden, onze diensten kunnen misschien hier of daar ook helpen. U kan zien hoe wij dat hebben aangepakt en dan heeft u al een voorstel. Ik heb het nu over de mediawet, maar het gaat ook over de integriteit van rechters enzovoort. Enfin, die aanbevelingen die daar achteraan nog staan, de stappen die nog moeten gezet worden. Ik wou dat gewoon even opmerken. En uiteraard heeft u ook onze volledige steun. In alle vragen die gesteld worden, kunnen wij natuurlijk niet meteen beantwoorden. Dat is ook vooral een zaak van de regeringen in de eerste plaats. Maar wat wij kunnen, zullen we ook doen. En allicht ik zie dat collega Daams ook zijn hand opsteekt. Ik wil er alvast naar verwijzen dat wij deze vrijdag zitting hebben in de Senaat, de Belgische Senaat. En dat daar ook een resolutie zal ter stemming voor liggen, waarin dat onder andere een aantal vragen worden gesteld met de focus op wat kunnen we doen om het internationaal strafhof zoveel mogelijk in handen te geven, om eigenlijk dat aspect eigenlijk van de oorlog toch ook goed voor te bereiden voor de toekomst, want oorlogsmisdaden moeten bestraft worden. Dat is ook een heel belangrijk uitgangspunt. Ik ga het daarbij laten, want ik zie dat de tijd stilaan op is en ik weet dat Rick Daams zeker ook nog iets wil zeggen. Dank u wel alleszins en alle steun. Ik dank u, mevrouw. Madame Marguin pour le WMR. Merci, Monsieur le Président. Notre Premier ministre, que nous avons eu l'occasion de recevoir hier à l'occasion d'un briefing en marge du Conseil européen à venir en fin de semaine, nous a fait part de sa volonté de porter le soutien au nom de la Belgique à l'octroi immédiat du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Outre le message politique fort que cela véhicule en faveur de la démocratie, de l'autodétermination des peuples et de la solidarité européenne, quels effets le peuple ukrainien en attend-il? Merci, madame. Je vois encore monsieur Rick Daams. Meneer Rick Daams, u heeft het woord. Well, thank you. I'll just continue in English since my logic is in English down here in Strasbourg, in the Council of Europe, where Maria, myself, Karin, and so many other people are. I'll be quite brief. As Karen has mentioned, we have Zenia Kravchuk on Friday addressing the Senate. Then we will have what we call an urgent resolution with some recommendations to the Belgian government in there, which will make some weight.
On the other hand, I mean, within the Council of Europe, as in Belgium, in the ALDE group, ALDE comprises Open VLD, it comprises MR in Belgium. We are obviously in full support. Now, we need to be clear on a certain number of issues. The fact of Ukraine becoming a candidate member of the European Union is a very good thing, but at this stage, it's more political than economical. We need to, I mean, be fair and square about it. So there's a long road to go. But then on the other hand, if we can help to make that road shorter, we will certainly do so, because there is a connection between Belgium and Ukraine, which is quite strong. So if we in any way can shorten that, that period of time that will be needed in order to have you come into the European family in terms of European Union, we will gladly and willingly do so. But we need to know, we need to tell each other that this will take some time. And the first priority, obviously, as you have said, Ivana, is to try to end this war by defeating those who attacked. And I think that we, as other countries, are doing what we are able to do at this stage. More is always possible. I know that our Prime Minister is considering more, if possible. But at the end of the day, what you need to know is that we stand by your side now, tomorrow, and we will certainly be those who will be also combating this Ukraine fatigue that you mentioned. It is true. I mean, over time, you will have some Ukraine fatigue. I mean, if I may say so, it gets a bit out of the attention. It's not every day in the news anymore, but it doesn't mean it is every day getting worse and worse. So we certainly also be amongst those who will keep it on the agenda. So in conclusion, on Friday, as Karin said, we will do what we can already out of the Senate on a daily basis in the Belgian Parliament's ruler chamber and Senate. And as far as the Council of Europe is concerned, the ALDE group, EPP group, and all the other groups are really standing at your side. Thank you. I thank you very much. C'est tout. Ah non, Monsieur d'Allemagne, je vous en prie. Merci, je vais parler en français, ce sera plus simple. D'abord, bonjour à Ivana et Maria, que j'ai eu le plaisir de voir à Kiev il y a quelques semaines, et nous avons eu des contacts très fructueux là-bas avec votre Parlement et avec votre gouvernement, une série de responsables ukrainiens. Vous avez, Ivana, commencé votre exposé en disant « attention à la fatigue » et je crois que vous avez raison, vraiment. C'est une préoccupation légitime. Je pense que nous devons tous être attentifs au fait que cette guerre, elle est plus que jamais là et que le nombre de morts est aujourd'hui plus important que jamais sur le front du Donbass et que vous avez besoin véritablement d'une aide concrète militaire. Nous en parlons presque tous les jours dans notre Parlement. C'est un sujet de préoccupation constant pour notre Parlement et pour, je l'espère, notre gouvernement. Nous avons encore eu des discussions à ce sujet ce matin. Nous savons notamment que vous avez soumis de nouvelles demandes d'appui militaire et donc il est important effectivement que nous puissions répondre rapidement à cette demande et j'aurais aimé avoir de votre part peut-être des précisions sur le type d'armement qui sont aujourd'hui nécessaires sur cette ligne de front. Ça me paraît très important que nous ne soyons pas en retard et que nous ne soyons pas en dessous du type d'armement dont vous avez besoin pour répondre efficacement à cette agression de la Russie. La deuxième chose, et donc c'est vrai, c'est avant tout des moyens militaires, vous avez raison et je pense qu'ici, dans cette salle, et en tout cas moi-même, nous sommes préoccupés par cette question-là et nous serons attentifs à cette question et vous avez raison d'insister terriblement là-dessus. La deuxième chose, vous avez parlé des sanctions en disant qu'il fallait renforcer le système de sanctions. J'aurais aimé avoir aussi là de votre part des informations sur ce qui vous paraît être le plus efficace parce qu'effectivement, il y a toute cette question sur l'efficacité des sanctions. Et donc, ce serait important de savoir de votre part ce qui permettrait de renverser la donne et de faire en sorte que la Russie soit affaiblie. J'aurais aimé aussi vous dire à quel point cette guerre n'est pas seulement la vôtre, c'est une guerre contre l'illégalité, contre la brutalité. C'est une guerre en fait qui concerne le monde entier, qui concerne évidemment l'Europe. De l'issue de cette guerre dépendra la stabilité du XXIe siècle, dépendra le fait que nous adhérerons encore à des règles internationales, à des institutions internationales ou simplement à la brutalité, au chaos et à la loi du plus fort. Et donc, c'est un sentiment que nous sommes très, très nombreux ici à partager. Mais c'est vrai, encore une fois, il faut passer
encore plus que hier, de la parole aux actes, et c'est important effectivement de vous entendre sur ces questions-là. Il y a la question également des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Vous avez parlé d'actes de génocide. Je pense qu'il ne faut pas exclure aucun de ces crimes aujourd'hui et qu'il faut pouvoir enquêter sur tous ces crimes-là aujourd'hui parce que nous avons vu à quel point ces crimes étaient massifs, répétés. Nous avons vu à quel point certains de ces crimes, en tout cas, recevaient les félicitations du Kremlin et donc recevaient des décorations de la part du Kremlin. Et donc, nous ne pouvons rien exclure à ce stade-ci. Et vous avez raison de le redire, c'est un message qui doit être entendu. Enfin, sur la reconstruction, ce serait intéressant de vous entendre également là-dessus. Je sais que différents pays, États membres se sont prononcés sur des zones qu'ils aimeraient par priorité reconstruire. Quels sont pour vous les éléments les plus importants en matière de reconstruction, de telle manière qu'on puisse travailler de manière efficace? Et puis enfin, je voudrais me joindre aux collègues qui se réjouissent que notre pays a officiellement annoncé son soutien à la candidature de l'Ukraine comme candidat donc à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que c'est un moment très important et moi je le vois avec beaucoup d'enthousiasme. Cette porte vous est ouverte. Nous ferons tout, je suis sûr, l'un et l'autre, pour que vous puissiez franchir cette porte. Ça me paraît très important. C'est de nouveau un signal aux Ukrainiens, mais c'est de nouveau aussi un signal à tous les Européens, parce que je pense que c'est le vœu le plus cher de tous les Européens, que ce continent soit le plus uni possible, le plus solidaire possible, le plus stable possible, et qu'il chérisse des valeurs que nous avons en commun, qui sont la liberté et la démocratie. Et c'est aussi un message que nous envoyons au monde entier, c'est que nous ne laissons pas tomber un pays européen qui se bat pour ses valeurs. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur d'Allemagne. Voilà, Madame la Présidente, je me permets de vous donner une nouvelle fois la parole si vous souhaitez réagir aux différents propos et commentaires de nos parlementaires. Пане голово, я хотіла би, може, запропонувати своїм колегам, що хтось хотів би, може, зреагувати, а потім я додам те, що було, ну, можливо, відповіді на ті питання, які не прозвучали. Пан Вадим, пан Валентин, хтось з колег хотів би? Bien entendu. Nous les écoutons avec grand intérêt. Чи ви мені даєте повноваження? Колеги кажуть, що мені повноваження. Тільки скажіть, якою краще продовжувати: українською мовою з перекладом чи англійською? Я не можу франце, а я можу українською, але з перекладом. Tout à fait, on vous entend. La traduction est... Vous pouvez parler en ukrainien, je pense. C'est en ordre. Oui, oui, tout à fait. Українською. Кажуть, що можна українською, вони перекладуть. Я дуже дякую за ті слова підтримки, які прозвучали. Я дуже дякую тим друзям, і Марку, і пану Дельманю, іншим колегам, які змогли знайти можливість уже приїхати до України. Вони кажуть правду, що незважаючи на те все, що ви бачите на екранах телебачення чи читаєте в своїй пресі, коли ви безпосередньо знаходитеся посеред руйнувань, коли ви спілкуєтеся з тими людьми, які прожили окупацію, коли ви на власному досвіді переживаєте, співпереживаєте з тими людьми і їхній біль, це, як на мене, не може нікого залишити байдужим. І якщо у когось із вас є можливість долучитися до чергової поїздки тої ж мережі United for Ukraine, і приїхати до України і відвідати чи регіони, звільнені біля Києва, чи регіони Чернігівщини, чи Сумщини, які були звільнені нашими військами, але, на жаль, зазнали значних руйнувань і значного болю, ми будемо раді вітати вас тут в Україні, незважаючи на безпекову ситуацію.
Стосовно, я вдячна за пропозицію звертатися до вас за порадами, за можливою законотворчою роботою, яку ми могли би робити спільно на основі вашого досвіду. Ми будемо готові через наш секретаріат з радістю і вдячні поділитися нашими приватними електронними адресами, нашими мобільними телефонами, тому що ми вважаємо, що номерами мобільних телефонів, тому що ми вважаємо, що сьогоднішня ситуація вимагає оперативних, швидкого спілкування і неформального спілкування, не завжди виключно через офіційні листи і офіційні звернення. І вона так набагато є ефективнішою. А що стосується питань, які прозвучали, які санкції потрібні? Насамперед, ми переконані, що, очевидно, Росія має припинити отримувати кров для своєї економіки через оплату і закупівлю енергоресурсів країнами вільного світу з Російської Федерації. А це неприпустимо, що Росія отримує з Європейського Союзу шалену кількість коштів за газ. Ми вдячні за всі ті рішення, які були ухвалені і стосовно ембарго на закупівлю російського вугілля, і стосовно поступової заборони, хоча не всієї, але закупівлі нафти. Але ми розуміємо, що допоки буде продовжуватися закупівля газу в Російській Федерації, це буде давати їй додаткові кошти для того, щоб платити своїм військам зарплати, для того, щоб будувати нову зброю, виробляти нову зброю і закуповувати нову зброю і далі вбивати українців на нашій землі. А поза тим, очевидно, ми вдячні за ті рішення, які були ухвалені, які стосувалися виключення російських банків з мережі фінансової міжнародної системи SWIFT. Але ми розуміємо, що є ключові російські банки, такі як Газпромбанк, через які, до речі, платять зарплати російським військовим, які залишаються поки що в системі SWIFT. Ми вважаємо, що всі російські банки повинні бути з неї виключені. Ми також вважаємо, ми були вдячні європейським інституціям, Європейській комісії, яка і, власне кажучи, підготовчого рішення в 6-му пакеті санкцій до того, що очільника Московської православної церкви також хотіли долучити до санкціонованих, до людей під санкціями, до осіб, які знаходяться під санкціями. І нам прикро усвідомити, що деякі країни Європейського Союзу наполягли на тому, що очільник пропагандистської церкви, не Божої, не релігійної реально структури, а пропагандистської структури, яка продовжує вести підривну діяльність, в тому числі і на території України, весь цей час поки що залишився поза санкційним списком. Ми також вважаємо, що більше можна зробити з точки зору накладання санкцій на родини російських можновладців, російських олігархів, тому що їхні сини і дочки, їхні дружини продовжують насолоджуватися життям в багатьох європейських столицях і столицях вільного світу, і просто на прекрасних курортах в той час, коли їхні чоловіки віддають накази або беруть участь у виробленні рішень, які вбивають українців. Тому є ціла низка речей, які можуть бути далі зроблені для того, щоб Росія все-таки припинила цю війну. І плюс, що дуже важливо в санкційному режимі, очевидно, надзвичайно важливо дотримуватися і контролювати його виконання. Ми знаємо з вами, що, на жаль, з 2014 року і Німеччина, і Франція продовжували постачати в обхід санкцій, продовжували постачати деякі елементи для Росії, які сьогодні ми знаходимо у зразках зброї, яку ми захоплюємо від Російської Федерації. Це означає, що контроль над виконанням санкцій має бути так само посилений. Що стосується того, яка зброя нам потрібна. Я знаю, що наше Міністерство оборони, воно є в кожній країні
в прямому контакті з відповідними міністерствами оборони, виходячи з наших потреб і виходячи з можливостей окремої країни, вони пріоритизують запити до кожної країни. І я думаю, що ви, як депутати, як парламентарі, можете мати доступ до цієї потреби і тоді контролювати ваш уряд, наскільки він відповідно готовий передати Україні той чи інший вид зброї. Але ми з вами розуміємо, що насамперед нам сьогодні потрібні артилерія, нам потрібні танки, нам потрібні антикорабельні засоби, anti-ship missiles, як це перекладається українською? Ракети. Антикорабельні ракети, нам потрібні протиповітряна оборона, нам потрібні системи залпового вогню. Це всі ті речі, які сьогодні допомогли би українським Збройним силам протидіяти тому шаленому тиску, артилерійському, ракетному тиску, тиску з неба, який ведеться і тим атакам, які ведуться Російською Федерацією. Стосовно того, які регіони є пріоритетними для нашого з вами, для відбудови України. Ви знаєте, мені видається, що ми маємо підготувати платформу прозору, зрозуміло, з чіткою методологією визначення збитків, в якій будуть залучені наші партнери стосовно і які будуть розуміти, як використовуються кошти, які надаються для відбудови України. Але до системної і масштабної відбудови ми зможемо перейти тільки, очевидно, після завершення війни. На даному етапі є пріоритетні речі, які потрібно зробити для того, щоб принаймні налагодити життя в тих регіонах, які були під окупацією. А це означає, що ми говоримо про понтонні мости, це означає, що ми говоримо про генератори, це означає, що ми говоримо про потребу в паливі, для того, щоб можна було функціонувати, базово функціонувати державним закладам і, в принципі, налагоджувати життя людям. Ми можемо передати вам цілу низку тих потреб. І насправді, дещо, що не прозвучало сьогодні, ми вдячні за всю ту гуманітарну допомогу, яка йшла великими кількостями з самого початку ось цього етапу російсько-української війни. І ми бачимо, що, на жаль, це теж, напевно, і втома, і можливості, і так далі. Але ми бачимо, що зараз, тоді, коли потреба в гуманітарній допомозі зростає, коли ми бачимо, що, на жаль, її надання з різних регіонів, з різних країн, воно зменшується. Я думаю, що тут можна якраз говорити про муніципальні зв'язки, про зв'язки між регіонами, про надання допомоги від міста до міста, від села до села. І я думаю, що це буде так само заохочувати причетність ваших громадян до важливої справи допомоги Україні, а так само буде відповідати на запит українців. Я дякую Маркові. Я хотіла подякувати за те, що ви, пане Демесмакер, розказали, принаймні точково назвали величезну кількість трансформацій, яку Україна дійсно пройшла за цей час. Нам деякі речі, які нам здавалися неймовірними, неможливими, вони вже стали історією в нашій новітній історії за ці 8 років. Нам багато чого вдалося. Багато було скептиків стосовно того, чи Україна виконає вимоги, наприклад, щодо того безвізу. Ми пишаємося тим, що нам вдалося це зробити, і ми очевидно розуміємо, що коли ти маєш перспективу, коли ти розумієш, що твоє майбутнє має якір у майбутньому Європейському Союзі, то тоді ти з більшою віддачею і готовністю працюєш над тим, щоб тобі вдалося реалізувати трансформацію всередині країни. Тому ми повністю віддаємо собі звіт, що роботи надзвичайно багато. І ми також розуміємо, що, на жаль, є і внутрішній певний спротив окремих частин не суспільства, а окремих лобійських груп, які, очевидно, хочуть
хотіли би розвернути історію в протилежний бік. Але ми дуже надіємося, що з вашим політичним рішенням і з вашою підтримкою нашого кандидатського статусу це буде як сигнал українському суспільству, так само сигнал українській владі, що вона не має права схибити, вона не має права змарнувати цей шанс. І вона зобов'язана будувати ту Україну, на яку розраховують наші громадяни, і шанс для якої дають наші партнери. І ви так само дасте дуже чіткий сигнал Росії, що в неї немає права розраховувати на те, що якась країна знаходиться в зоні її впливу. Ви обріжете її імперські апетити, давши зрозуміти, що Україна, вибравши свій цивілізаційний шлях, вона є, її вітають нації Європейського Союзу на цьому шляху в поверненні в європейську родину. І тому ми переконані, що нам все вдасться. Єдине, що нам потрібна постійна ваша підтримка, допоки не переможемо ворога і допоки не змінимо країну відповідно до кращих ваших практик. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie au nom de l'ensemble des membres présents de votre invitation à poursuivre notre collaboration. Sachez évidemment que toutes nos pensées vont droit à vos familles, vos proches, ainsi qu'à l'ensemble de votre peuple qui, bien que profondément meurtri par 4 mois d'une guerre terrible, fait preuve d'un courage sans faille. Et vous faites évidemment clairement partie de la famille européenne, et nous voulions évidemment, au travers de ces quelques moments partagés, à la fois vous écouter, mais aussi vous exprimer notre profonde solidarité. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. See you. Till new meetings, thank you.